नमस्कार ओडिया टेक भाइराल को आपको स्वागत। आज आम कति गोटे ओला S1X गोटे गाड़ी आसाला जार प्रोब्लेम टी थिला किसी बाट आगू गला साउंड होता आप शुणी पारे पार्क मोड पड़ूला देखिपे देखी जाती गाड़ीटा कम करने आप तार कंट्रोल आपण तार बैटेरीटा देखिपे तार कंट्रोलरटा कौट जो लगी मार्क करनेलु ओपन करनेबु देखिपे मोटरटी पूरा खोली नहीं बर्तमान प्रोब्लेम टी कौन है आपन को देखो खोलिकी देखिपे खूब सावधान रे आपण मोटरटी खोलिए जदि किसी मिस्टेक हो गला हाथ कटिज देखिपे मैग्नेट गोटे फाटी जाइए मैग्नेट घसी हो चली जहाँफल पानी भी जाइए भितर जहाँफल एमती साउंड हो देखिपे हाथ को भारी रफ लगुच जंग भी लगी जाइए गोटे मैडम मैग्नेट फाटी जाइए क्राक हो जाइए देखिपे गोटे दुईटा तीन टा फाटी जाइए पूरा बर्तमान आम यहाँ रिपेयर करवा देखिपे बर्तमान मैग्नेट आम लगे खोली देचु प्रथम भल भाव सफा करने पड़ो तापर मु गोटे गोटे मैग्नेट टेस्ट कर कौ मैग्नेट वीक अच्छी आ मैग्नेट भल अच्छी भलसे चेक करा पड़ो बर्तमान तो आम पाखे मेसीन नाला से आम मैग्नेट टी गोटे एलिंकी मध्यम टेस्ट करूँ कौ मैग्नेटा भल अच्छी कि खराब अच्छी तादर भी जना पड़गला जो जो मैग्नेट खराब थिला बर्तमान ताको आम चेंज करूँ आप देखिपे ये मैग्नेटा खराब अच्छी आपण आराम से घरे भी जदि आप वीडियो देखिए करने चाहते आराम से करें किंतु शेयर ही करा पड़ो जदि आपण को ओला किंबा कौन सी ईवी स्कूटर अच्छी जोटा कि काम करने चाहते तो मुझे को लोकेशन पिन करदेवी मु कांटेक्ट नंबर भी देदेवी चाहिए आप आणिकी आप ईवी सर्विस करें देखिपे मैं टेस्ट करनेली तापर गोटे चुंबक कर चार्ज अच्छे तापर गोटे काठ बता साहाय्य जोटा कि मैग्नेट ओपन करने बहुत सुविधा हम ताकि बनई देखिपे ये टूल्स रे मैं बहुत आराम रे मैग्नेट गुरा खोलिली मैग्नेट खोलला भितर आपको भलसे क्लीन करने पड़ो बर्तमान ग्लू लगेनी कि मुझे ग्लू लगेबी बर्तमान मुझे टेस्ट करने प्रॉपर वे काम कर मैग्नेट लगे पूर्व आप देखिए आगे कौ पटे जो पटे अट्राक्टिव करुव लगुव से पटे आप मैग्नेट लगे जदि अपोज करुव ताले मैग्नेट को लगेले आप गाड़ी प्रॉब्लम कर वाइब्रेशन हम साउंड भी आसीपे
ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଏଲଙ୍କି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତାକୁ ମାର୍କିଂ କରିଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଓପନ୍ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଓପନ୍ କରିକି ମୁଁ ନୂଆ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବି ଏଥିରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି କି ନୂଆ କରି ଆପଣ କାମ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ପାର୍ଟସ୍ ଖରାପ ଅଛି, ଆପଣ କୋରିଅର୍ କରିପାରିବେ। ଚାର୍ଜର ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ହେଉ, VCU ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ ଅଛି ଆପଣ କୋରିଅର୍ କରିପାରିବେ। କୋରିଅର୍ କରିକି ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଅଛି, ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣ ଆରାମସେ ଆସି ଏଠିକି ସର୍ଭିସ୍ ନେଇପାରିବେ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି କଥା ହେଇପାରିବେ। କଳିଙ୍ଗର ଲାଗିଥିଲା, ତାକୁ ଏକାଠି କରି ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି ବାହାରକୁ। ତାପରେ ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପେପର୍ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପେପର୍ ମାରିକି ଆକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସିଟ୍ରେ ମୁଁ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢ଼ିବି, ସବୁ ଏକାଠି କରିନେଉଛି। ତାକୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପେପର୍ ମାରିଦେଲି। ତାପରେ ମୋ କତିରେ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଥିଲା, ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ର କୌଣସି ଆଇରନ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଯଦି ରହିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ଘଷି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଦୟାକରି ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଆକୁ ସେଟ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ପଛରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆକୁ ଟିକେ ସଫା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ମାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍କ୍ ଗୁଡ଼ା କଳିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିବ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ କରିନେବେ। ଯଦି କୌଣସି ପାର୍ଟିକଲ୍ ଦେହରେ ରହିଥିବ ତାହେଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମ ରୋଟର୍ ଚାଲିବ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଘଷି ହେଇକି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ବି ଘଷିଯିବ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ର ପାୱାର ବି କମିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ମାଧ୍ୟମରେ 60ର ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପେପର୍ ଲଗେଇକି ମୁଁ ଆକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିନେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ ରଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଲାଗିଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ଆକୁ ଯେତେ କ୍ଲିନ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଆର ଯଦି କୌଣସି ରଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ୍ ରହିଗଲା ରୋଟର୍ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବ ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଘଷି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଫେସ୍ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରିନେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ PVC ପେପର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କଳିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାମ କରୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ନୂଆ କରି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ଆମ କତିରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେ ସେଫ୍ଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଆଉ ସେଫ୍ଟି ଗ୍ଲାସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଇଭି, ଓଲା ହଉ କିମ୍ବା ଏଥର ହଉ
कि टीवीएस हो जदि आपंकर वारंटी सरी जाइए आप रिपेयर करने चाहते ये जो कॉन्टैक्ट नंबर टी तले दि जाइए ये कॉन्टैक्ट नंबर आप कॉन्टैक्ट करके आप गाड़ी की सर्विस करेंगे आदि आप गाड़ी बहुत दूर में अच्छी कौन मोटर कि चार्जर कि कंट्रोलर खराब अच्छी आप रिपेयर करने चाहते आप कोरियर करके रिपेयर करेंगे बर्तमान आम कम सरी जा जहाँ रहा आमर आपन को फिटिंग वीडियो आपको देखी पारना टी प्रोब्लेम थी आपको फिटिंग वीडियो देखी पारे बर्तमान कम सरी जा टेस्ट करके गाड़ी टाक देखी पोसिया पोछा काउ डाकी देखियो ना मु कुआडे जाउछ को पता काम करियो केही ना दी बेसाडा आगुर थिले छुआ बे के छुआ ना मु का मु कुआडे छिंदे वाला मु जांती करे पता काम से पारियो बोला जीवन ए हो बे कोन चिना ओला सन प्रो सन एक्स प्रो जोटा कि हमको आसला तो मोटर मैग्नेट खराब थिला वर्तमान काम हो जाई आपण देखि बार टेस्टिंग चलची शेयर करें।